अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज फैसला साजों की एक और गलीज तरीन हरकत और उसके सबूत लेकर हाजिर हुआ हूं। सिर्फ हरकत नहीं दिखाऊंगा बल्कि सबूत दिखाऊंगा कि इसके पीछे कौन है। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ऐसे में ऐसी छोटी छोटी चालाकियां और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। आज अलीमा खान पे 2 बार हमला करवाया गया, एक बार टाउट रिपोर्टर से और एक बार अपनी खवातीन भेजकर मुबैना तौर पर अलीमा खान पे हमला करवाया गया, उन पे अंडा फेंकवाया गया। ये सिर्फ वार्निंग शॉट्स थी कि अगर अंडा आ सकता है तो कुछ और भी आ सकता है, इसलिए बोलना बंद करो, खान का पैगाम पहुंचाना बंद करो। बहुत सारे पैगामात से तकलीफ है, लेकिन एक खास पैगाम है जिसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो मैं पहले वही पैगाम सुनाऊंगा, बाद में आपको सब कुछ दिखाता हूं, इनकी गाड़ी, उसका नंबर जहां से वो खवातीन आई और वो असल में नंबर प्लेट किसकी है, सब कुछ आपके सामने रखता हूं अभी सबूतों के साथ। पहले हम पैगाम सुनते हैं जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट गरम तवे पर बैठी हुई है, क्योंकि इनको डॉलरी जंग के खिलाफ हर बयान से बहुत तकलीफ होती है। तो ये सुने, हम भी ये चलवाएंगे इधर ताकि इन्हें पता चले। ये जरा सुने। जो वजीरिस्तान में बाजौर में ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। उन्होंने सख्ती से हदायत फिर से भेजी है केपी की हुकूमत को कि आप ये इस वक्त वहाँ लोग बड़ी मुश्किलात में हैं, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप ये जो ड्रोन हमले हैं ये बंद करवाएं। ये वहाँ के लोगों को ये ऑपरेशन जो हो रहा है इन हालात में बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस पे उन्होंने इस बारी बहुत सख्ती से पैगाम भेजा है कि केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने लोगों की, ये किया जा रहा है ताकि केपी की जो पीटीआई की हुकूमत है उसको कमजोर किया जाए। और मैं इनको सख्त हिदायत देता हूँ कि आपने इसको बंद करवाना है ड्रोन हमलों को। जी, इमरान खान ने कहा है कि मैं केपीके को सख्त हिदायत देता हूं कि आपने ये ऑपरेशन बंद करवाना है, ड्रोन हमले बंद करवाना है। वाज़े पैगाम है गंडापुर के लिए। अब कंपनी को ये पैगाम अच्छा लगे या बुरा लगे, अंडे फेंकवाएं, रिपोर्टर से हमले करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा माजी दिखा दूं, 1 मिनट की बात सुन लें। नवाज शरीफ को 25 मार्च 2019 को तिब्बी बुनियादों पे जमानत मिलती है। तब DGISI थे मौजूदा जनरल साहब। अचानक नवाज शरीफ को पहली बार मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत मिलती है। उसके 1 हफ्ते बाद खान को जब सूरत हाल की समझ आती है कि हुआ क्या है, तो एक ट्वीट करते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें तबाह हो गईं, जहां ताकतवर के लिए और एक और कमजोर के लिए दूसरा कानून था। इमरान खान ने इसके अलावा कोई बात नहीं लिखी, लेकिन समझने वालों के लिए तब यह काफी था। तो मौजूदा पहले से सहूलतकारी कर रहा है, समझें इस चीज को। इसलिए जो भी इमरान खान के साथ खड़ा होता है उन पे हमले करवाए जाते हैं। सो नवाज शरीफ से यारी बड़ी पुरानी है, 10 साल होने वाले हैं इस यारी को, और ये यारी पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गई है। अब आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। अब अलीमा खान के बयानात से तो तकलीफ होती है। पहले एक टाउट रिपोर्टर हमला करता है, ये जरा सुने। मैंने आपसे सवाल किया और मेरे खिलाफ किया गया। मैंने आपकी दूसरी बहन उन्होंने मेरे सामने अपने वर्कर को कहा कि इसकी तबीयत ठीक है, खुद कहा कि मैडम आप बताओ ना कि नहीं हमने क्या किया, सारा दिन आपने क्या मैडम आप बयानिया बनाती हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आजादी नहीं है, आप बयान नहीं करने देती। आपके भाई भी ऐसा करते थे मैडम। ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे थ्रेट मिली है। मैंने आपको थ्रेट नहीं किया। नूरीन जो है इनकी दूसरी बहन, उन्होंने उस दिन ही कहा वर्कर्स को कि इन्होंने बदतमीजी की है। नादिया आप बताएं, आप बताएं। तो देखें किस तरह से इस तरह के टाउट रिपोर्टर्स को भेजा जाता है और यहां भी खवातीन को हिरासा कर रहे हैं। इमेजिन करें कि अलीमा खान कोई सियासी लीडर हो, जिनके पास कोई ओहदा हो, वजीर आजम हो, तो रिपोर्टर्स का सवाल करना बनता है। एक खातून जिसके बच्चे भी जेलों में जाते हैं, जिनके भाई भी, बांजा भी, सब जेलों में हैं, उस पर ये चढ़ दौड़े हैं। लेकिन
یہاں پر ختم نہیں ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات. آگے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا یہ ذرا چیک کریں. اب بہادر بھائی کی بہادر بہن نے پھر رد عمل کیسا دیا ہے غور کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف کس بیانیے سے ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں زلزلہ آیا, لوگوں کی مدد کریں, اور افغانستان کے حوالے سے یا ان ڈرونز کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. یہ ذرا سنیں کہ کس بات پر انڈا مارا گیا. متاثر ہوئے لوگ ان کی مدد کریں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جی تو بات ہو رہی تھی افغانستان کی. اس کے بعد علیمہ خان نے کیسا رد عمل دیا ہے, کیسے اپنے آپ کو سنبھالا ہے, کیسے بتایا ہے کہ ہم آپ کی ان اوچھی حرکتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے. یہ ذرا سنیں اب پوری طرح سے کہ علیمہ خان نے کیسے اس کا تگڑا جواب دیا. کیا مارا گیا جی وہ ہنس بھی رہی ہیں, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ, کوئی پینک نہیں. یہ عمران خان کو توڑنے چلے ہیں, یہ عمران خان کی بہنوں کو بھی نہیں توڑ سکتے. یہ میسج تھا نا کہ انڈا تم تک پہنچ سکتا ہے تو گولی بھی پہنچ سکتی ہے, یہ میسج تھا. اور کیسے پتا چلتا ہے کہ کدھر سے میسج تھا؟ اب ہم دیکھتے ہیں. یہ وہ گاڑی ہے جس کا نمبر ہے BJS 608. اس گاڑی میں یہ لوگ فرار ہوئے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ گاڑی جا رہی ہے جنہوں نے وہ انڈا پھینکا اور بھاگے ہیں. دوسرے کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں پولیس کی جانب سے روکا گیا اور یہ صورتحال بنی. لیکن گاڑی ہے GBRV یعنی BJRS جو ہے وہ 608 نمبر ہے اس کا. اب BJS 68 ہے کیا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ناظرین اکرام یہ BRV ہونی چاہیے. اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گاڑی ہے کیا. BJS 608 یہ جو ہے سوزوکی آلٹو 2015 ہے اور محمد ندیم بلوچ کے نام پہ یہ رجسٹرڈ ہے. اب یہ ہونی تو سوزوکی آلٹو چاہیے تھی جو ایکسائز ٹیکنیشین کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق. تو پھر BRV تو نہ ہوئی نا یہ, پھر ہونڈا BRV پہ یہ پلیٹ کہاں سے آ گئی؟ اور وہ کون ہے جو اسلام آباد میں جعلی پلیٹیں لگا کے ایسے کاروائی کرتے ہیں؟ تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس نے یہ کروایا ہے. اب اگر کوئی آ کر بولے تجزیہ کار کہ نہیں یہ تو نون لیگ نے کروایا, تو یقین مانے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. نون لیگ یہ کرنا ضرور چاہے گی, لیکن ایسی جعلی پلیٹ, ایسی حرکت کرنا اگر فیصلہ ساز نہ چاہے تو نون لیگ نہیں کر سکتی, کیونکہ اس سے بدنامی تو انہی کی ہونی ہے. اسٹیبلشمنٹ وہی کام کرے گی یا کرنے دے گی جس میں ان کی اپنی مرضی اور منشا شامل ہے. یعنی پیچھے سے وہی لوگ ہیں اور انہی کے کرتوت ہیں جو اس ملک میں ہر کام جعل سازی سے کرتے ہیں. میں نے آپ کو مکمل تفصیلات بتا دی اس والے ایونٹ کی کہ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں اور کس نے یہ کام کروایا, تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. اب ڈر کیا ہے؟ دیکھیں گنڈا پور کو جو میسج دیا ہے نا خان نے, اور جو علیمہ خان نے پھر ڈیلیور کیا ہے, وہ پیغام یہ ہے کہ تم نے یہ آپریشن بند کروانا ہے, تم نے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. یہ بیرسٹر گوہر اور گنڈا پور جس طرح آپریشن کے حمایتی نظر آ رہے ہیں, اس واضح اعلان کے بعد ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہ جاتی کہ آپ کہیں کہ ہم نے حمایت کرنی ہے آپریشن کی. پچھلے 20-25 سال ہو گئے ان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئی, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 200 سال میں بھی ان سے ختم نہیں ہوگی, کیونکہ ان کی کمک بند نہیں ہو رہی. ان کو عوام بھی مل رہی ہے, پتہ نہیں کیسے مل رہی ہے, اور یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیسے مل رہی ہے, اور ان دہشت گردوں کو کمک بھی مسلسل مل رہی ہے. کوئی رستہ ان کا روکا نہیں گیا. اس لیے یہ سوچنا کہ یہ 6 مہینے میں جیت جائیں گے, یہ غلط فہمی ہے. یہ فنڈامنٹلی سب کچھ غلط کر رہے ہیں. نہ عوام کو ساتھ ملا پا رہے ہیں. جو لوگ دہشت گردوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں, آپ انہیں ملنے سے کیسے روکیں گے؟ آپ انہیں یہی کہیں گے کہ اس ملک میں اب رول آف لا آ گیا ہے,
तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, तुम्हारे हकूक तुम्हें पूरे मिलेंगे। यही गारंटी चाहिए ना लोगों को। जब लोगों को ये गारंटी दी जाए और उन्हें उस गारंटी पर यकीन आ जाए, तब सब लोग हथियार डालेंगे। कम से कम जो पाकिस्तानी हैं या जो अलहदगी पसंद है ना, उनको अगर 100% यकीन हो गया कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट अब दरअंदाजी नहीं करेगी, मुल्क नहीं चलाएगी, इलेक्शन नहीं लूटेगी, मैंडेट पर डाके नहीं डालेगी, जजेस को कंट्रोल नहीं करेगी, बंदे अगवा करके कत्ल करके मसकशुदा लाशें नहीं फेंकेगी, हेलीकॉप्टर से लाशें नहीं गिरवाएगी, यकीन माने सारी शोरश जो है वो खत्म हो जाएगी। सो फसाद की जड़ वही हैं जिन्होंने आज अलीमा खान पर भी हमला करवाया। ये जो अंडागर्दी है, इसके पीछे कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये हम सारी तफसील इसलिए आपको बताते हैं कि आपको पता चले कि इनका किरदार कितना लो लेवल का है। इमरान खान ने इनके बारे में कहा कि इनको ना मजहब की कोई समझ है और ना इनमें कोई अखलाकियात है। अब आप मुझे बताएं वो बंदा कितने विजन वाला है कि जेल से बैठ के उसका जो तज्जिया है वो कितना दुरुस्त है। सो शर्म आनी चाहिए जो आज किया गया, और इसका खमियाजा जिन्होंने करवाया है वो इसका जल्द भुगतेंगे। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।